Elizar versus Kaelis for the fight for the first time in the world Philippines. Champion, 33 win, 6 losses. Ito, 58 wins, 0 losses. Tingnan natin kung sino makakatalo kay Elizar na Lusong. Yan, at nanonood ang kanyang pinsan. Insan, mekas mo na yan. Okay? For the fighting na. Antagan mga pukin ng ina. Ayan ha, may nagsasyabu doon. Nagchochong kaya na. Mga saporero. Ayan po, drug lord yan. Let's fight, man. Kaelis, 5 wins, 0 losses. Ito, 58 wins, 0 loses. Negative 0. Wait lang, dyan sinapres. Manonood. First time fight. 2 minutes, 30. Sige, fight na yung pre. Fight. Tan. Bog. Bag. Balagbag na. Paano nilalaman to? Bag. Sunod sila sa akin. Be, fight na gi. Tumatakbo yung oras. Apa. Okay, maingay. Game. Para walang konsensya, nakapadig naman. Traveling. Traveling ang putik. Uy, double. Okay na yan. Uy, pingol. Patay! Boom. Pre, may aso. Boom. Boom. Putangin na sa mga. Uy, layo. Boom. Putangin na. Dalawa sa mukha. Oy. Boom. Papaiwas. Oy. Counter. Angas ni Kaelis, pre. Counter. Oh, gago. La, pinigilan ni Elizar. Pinigilan ni Elizar, pre. Suntok sa mukha. Pre, ama ko. Gay, diyan, pre. Apa, di pa may mag-iingay, boss. Good siya, pre. Tara, marmans.